السلام عليكم. أيمن الحداوي بطل بارا أولمبي الفائز بالميدالية الذهبية في ألعاب باريس. الحمد لله اليوم كان شرف لينا تمثيل البلاد ديالنا في هذا الملتقى العالمي، وكنشكروا جلالة الملك محمد السادس على الرعاية ديالو لهذا الملتقى الدولي، وأيضا الجامعة الملكية للأشخاص في وضعية إعاقة اللي وفرت لينا مكناش بأن هذا الملتقى الدولي اللي منه 7 في كل مختلف الدول، والحمد لله وفراتوا لينا في البلاد ديالنا. هذا الملتقى كيتيح فرصه للعدائين باش يفتحوا الباب الاحتراف وكذلك الملتقيات العالميه الاخرى. كنبغوا نشكروا الاداريين اللي كانوا حتى هما صارين على الراحه والامور الاداريه وكل شيء والنقل. كنبغوا نشكروا ايضا الطاقم الطبي اللي كان هو عند المهمه ديالو، وكنبغوا نشكروا الجامع على الدعم ديالو، وكنشكروا الجماهير ديالنا، وكان لينا فخر باننا نقدموا البلاد ديالنا في احسن صوره في هذا الملتقى، وشرف لينا والعدائين كاملين ان شاء الله، وشكرا لكم. كوي نور العيضة صنف 55 اف. الصراحه جيت سعيده بهذا الملتقى الدولي لانه ناجح بزاف، وانا فرحانه لان حصلت على 2 ميداليات ذهبيات، وكنشكر جميع المملكه المغربيه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي سهره على هذا الملتقى الناجح، وكنتمنى ان شاء الله نحقق ان شاء الله في بطولة العالم في الهند حتى هي نحرز عليها على ميداليه ان شاء الله، ميداليه ذهبيه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Le bilan des grands prix Moulay El Hassan organisés sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport. C'est un bilan qui est très positif, vu que le Maroc est à la tête du tableau de médailles, vu que le nombre de participants qui sont venus du monde entier, donc on a plus de 350 athlètes issus de 50 pays. Il y a encore des records qui ont été battus. Ça c'est très important puisque nous avons 2 records du monde qui se sont battus, et plusieurs records continentaux, que ce soit au niveau du continent africain ou asiatique et l'Europe. La participation du Maroc avec plus de 44, je pense 46 athlètes qui ont participé à ce grand prix. C'est une participation très positive puisque nous avons des champions paralympiques et champions du monde, et puis nous avons des jeunes talents qui sont venus là pour réaliser des performances qui leur permettent d'accéder à l'équipe nationale et qui vont certainement participer au championnat du monde en septembre prochain en Inde, et puis pour les préparer aux Jeux paralympiques prochains à Los Angeles en 2028. En marge aussi de ce Grand Prix, on a organisé plusieurs sessions de formation au profit des classificateurs et au profit des arbitres, et on a organisé aussi un workshop avec la direction de la promotion du sport scolaire, avec les enseignants de l'éducation physique et les inspecteurs de l'éducation physique, ce qui va permettre la promotion du sport au niveau du milieu scolaire et permettre aux élèves en situation de handicap d'accéder à la science du sport et permettre à tout le monde de faire le sport. Le sport, c'est un droit qui est garanti par la Constitution marocaine. Nous devons travailler tous pour que personne ne soit à l'écart de la pratique sportive.